हेलो गाइस आज ए वीडियो आम जाना नाउन। गत वीडियो आम पढ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच। से पार्ट्स ऑफ स्पीच रो गोटे अंश होची नाउन। आम चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल बटन को दबाई दियंतु जहा फल एमिति वीडियो प्रथमे पाइबे। चलंतु आरंभ करबा आजिर टॉपिक नाउन। नाउन कौन ओ आमे नाउन को किपरि चिन्हिबा। नाउन होची विशेष्य। देखंतु जो शब्द कौन व्यक्ति स्थान और गुण बा कार्यर नाम को प्रकाश करे ताहाको आमे नाउन बा विशेष्य कही थाउ। देख एटारे जो शब्द कौन व्यक्ति बा स्थान बा गुण बा कार्यर नाम को प्रकाश करे ताहाको आमे नाउन बा विशेष्य कही थाउ। एग्जांपल राम एठारे जड़े व्यक्तिर नाम। डेफिनेशन रे देखंतु जेकोसी शब्द व्यक्ति बा स्थान गुण बा कार्यर नाम को प्रकाश करे ताहाको आमे नाउन बा विशेष्य कही थाउ। राम जड़े व्यक्तिर नाम। सेमिति बॉल एक वस्तुर नाम। कटक एक स्थानर नाम। स्वीटनेस एक गुणर नाम। राइटिंग एक कार्यर नाम। तेणु ए सबु गोटिए गोटिए नाउन बा विशेष्य। नाउन हेउची विभिन्न प्रकार हेले आमे एई वीडियो रे 6टी नाउन विषय रे जानिबा। फास्ट रची प्रॉपर नाउन जहाँ को आम कहिता व्यक्तिवाचक विशेष्य। दुई रची कॉमन नाउन जहाँ को आम कहिता जातिवाचक विशेष्य। तीन रची कलेक्टिव नाउन जहाँ को आम कहिता समूहवाचक विशेष्य। चार रे अछि मटेरियल नाउन जहाँ को आम कहिता धातुवाचक विशेष्य। पाँच रे अछि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ को आम कहिता गुणवाचक विशेष्य। छह रे अछि कंपाउंड नाउन जहाँ को आम कहिता यौगिक विशेष्य। फास्ट रे आमे जानिबा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहले कौन ना व्यक्तिवाचक विशेष्य। आमे व्यक्तिवाचक विशेष्य को चिन्हिमु किपरि। यह कौनसी विशेष मनुष्य स्थान तथा वस्तुर नाम को बुझाए। कौन यह कौनसी विशेष मनुष्य स्थान तथा वस्तुर नाम को बुझाए ताहाको आमे व्यक्तिवाचक विशेष्य कही थाउ। एग्जांपल राम। राम गोटे कौन विशेष व्यक्तिर नाम को बुझाऊँगी से एठारे व्यक्तिवाचक विशेष्य। सेमिति कटक एक स्थान। सेमिति गंगा गोटे स्थान। टेबुल गोटे वस्तुर नाम को बुझाऊँगी। सेमिति नेक्स्ट पढ़िबा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हेउची जातिवाचक विशेष्य। कौन जातिवाचक विशेष्य। जातिवाचक विशेष्य कहले कौन जो विशेष कौन जातिर प्रत्येक वस्तु बा व्यक्तिर विशेष को बुझाए। डेफिनेशन टी भल देखंतु जो विशेष्य कौन जातिर प्रत्येक वस्तु बा व्यक्तिर विशेष को बुझाए ताहाको आमे कॉमन नाउन बा जातिवाचक विशेष्य कही थाउ। एग्जांपल काउ। काउ बोले कौन गाई। देख एटा गोटे जातिर विशेष को बुझाइछि सेति पई काउ हेबो गोटे कॉमन नाउन। सेमिति स्टूडेंट। स्टूडेंट होची छात्र गोटे जाति को बुझाऊँगी व्यक्तिर विशेष को बुझाऊँगी। सेमिति बही गोटे वस्तुर विशेष को बुझाऊँगी। सेमिति कार गोटे वस्तुर विशेष को बुझाऊँगी। नेक्स्ट अछि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहले कौन ना समूहवाचक विशेष्य। समूहवाचक विशेष्य को चिन्हिबा किपरि ना जो शब्द को कहले कौनसी जीव बा वस्तुर समाहार को बुझाए ताहाको आमे समूहवाचक विशेष्य कही थाउ। आउ थोड़े कही दउची जो शब्द को कहले कौनसी जीव बा वस्तुर समाहार को बुझाए ताहाको आमे समूहवाचक विशेष्य कही थाउ। एग्जांपल क्लास। क्लास माने श्रेणी। देख एटारे कौनसी जीव बा वस्तुर समाहार को बुझाइले आमे कलेक्टिव नाउन कही थाउ। सेति पई क्लास हबो गोटिए कलेक्टिव नाउन। केमिति क्लास कलेक्टिव नाउन हैला देख केतेक पिला माननकु नै पिला माननक समाहार को नै क्लास गठित सेति पई एठारे क्लास हबो कलेक्टिव नाउन बा समूहवाचक विशेष्य। सेमिति फैमिली। फैमिली रो अर्थ कोन परिवार। सेमिति सेम से एठी मध्य केतेक लोक माननकु नै कि परिवार गठित। सेमिति कंपनी केते गुड़ाए संस्था को नहीं कंपनी गठित।
ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେବ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ସେମିତି ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେକ ମାନବ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆର୍ମି ଗଠିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ମି ହେବ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍। ଆର୍ମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୈନ୍ୟମାନେ। କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଠିତ ନା। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଧାତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଧାତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କିପରି? ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଧାତୁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଧାତୁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱାଟର। ୱାଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣି। ପାଣିକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା କି? ନାହିଁ। ସେମିତି ରାଇସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଚାଉଳ। ସେମିତି ସୁଗର ମାନେ କ'ଣ? ଚିନିକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଇରନ୍, ସେମିତି ଗୋଲ୍ଡ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ଜାଣିବା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନ୍। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟର ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମକୁ ଜଣାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିୟୁଟି। ବିୟୁଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଗର୍ଲ ଇଜ୍ ଏ ବିୟୁଟି। ବାଳିକାଟି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଗର୍ଲ ଗୋଟିଏ ନାଉନ୍ ଓ ଏଠାରେ ଗର୍ଲର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ବିୟୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ବିୟୁଟି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନାଉନ୍। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ବିୟୁଟି ଗୋଟେ ହେବ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ସେମିତି ଯାହା ସବୁ ଦେଖା ନଗଲେ ବି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲଭ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ କି? ଦେଖାଯାଏନି। ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଗୋଟେ ହେବ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିୟୁଟି, ଲଭ୍, ପାୱାର, ସେଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ବା ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡେଫିନେସନ୍। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ବା ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍। ଏଠାରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି। ବସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ବସ୍ଷ୍ଟପ୍। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗୋଟେ ହେବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେୟାର ପ୍ଲସ୍ କଟ୍। ଆମେ ହେୟାର କଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି? ହେୟାର ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ରୁ ହେୟାର କଟ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ କହିଥାଉ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପୁଟ୍। ଏଠାରେ ବି ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଗୋଟେ ହେବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍।